Iti YL nga babakot. Bakit ako. Ay, hello! Ato ti jakama mo dituin. Video gaya maata ko na lang. Focus na lang. Jakama mo ni Ma'am Kerry lang ti amok parata. Ngingilan ko. O sige. Video na. Okay, attention to the other picture. Oh. GDT. Oh, dito tayo ti area. Dagiti agtatap. Nagagagut, napipintas kin. Oh. Daytoy. Ariwakwak iti. Nalaman pag-ako. Sa pag-asawa ng pag-asawa mo. Bukis ti sabam, mano ti asawa mo talon. Mga nayon ka pa lang, apay talon ti bagay. Nalanda ka mo. Dagiti office mate ko, Ije Abulog. Office mate. Social. Isang mention. Oh, dagiti office mate ko ti Abulog. Dito ti secretary nga napintas. Nagdakkel nga tao, nagbasik ti boses na tumawag. Diyan. Oh, dagiti ti Abulog. Oh. Busy dagiti taga Abulog. Oh, busy da. Pang Miss Philippines mo. Takaway na. Nagpipintas lagi ti YLT Abulog. Oh, ito ti kapintasan YLT Abulog. Ijay mo, puro da. Ya mo, nun yung nagiyay. Ano, Ginini. Ah.